Давайте помолимся. 좋으신 우리 아버지 하나님, 이제도 드려지는 예배가 성령과 진리로 드려지게 하옵소서. О, прекрасный наш Бог Отец, и сейчас это поклонение пусть будет в духе и в истине. 저에게 대언할 말씀과 사역할 것들을 저의 심령과 입과 몸과 영혼에 가득 채워 주시옵소서. Господь, наполни наши сердца тем, что тебе, для Тебя угодно. 성령님의 나타나심과 능력과 큰 확신 가운데 증거하며 선포하며 설교하며 강론하며 사역하게 하옵시기를 예수님 이름 받들어 기도드리옵나이다. Господь, мы сейчас желаем через проповедь наполниться Твоей истиной, и чтобы мы могли провозглашать Твое Слово, и, Господь, распространять благую весть по всему свету. И сейчас во имя Твое мы молимся. 말씀의 제목은 복음은 하나님의 능력이라 제목. Тема нашей сегодняшней проповеди – это благая весть, сила Божья. 우리가 읽은 본문 로마서 1장 16절로 17절에 보면 나는 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되리라 그랬습니다. И в сегодняшнем прочитанных стихах 16 и 17 сказано апостолом Павлом, что «Я не стыжусь благовествования, потому что это сила Божья для всех, кто слышит это слово». 왜 하나님의 능력이 되느냐 하면은 17절에 설명해 주고 있습니다. И почему же это является силой? И в 17 стихе здесь идет истолкование. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음에 이르게 하나니. И в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведник верою жив будет. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 것 같으니. И сказано, что праведник верою жив будет. 로마서 1장 16절로 17절이 로마서의 주제라고 할 수 있습니다. Ну, можно сказать, что это 16-17 стихи, это тема послания к римлянам. 그러면 주제가 있으면 내용이 있어야 될 것 아니겠습니까? Но если есть тема, то должно быть содержание. 그 내용이 로마서 1장 2절로 4절입니다. И здесь содержание, это в 1 главе, 2 и 4 стихах. 그 내용은 이렇게 되어 있습니다. И это содержание открыто так. 제가 한 절씩 우선 끊어서 보겠습니다. И по одному стиху мы прочитаем. 2절에 보면 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라고 했습니다. Но здесь во 2 стихе сказано, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. 이것이 복음의 내용에 대한 구절입니다. Но это стих, он отражает содержание всего этого послания. 이 복음은 하나님이 오래전 선지자들로 말미암아 그의 아들에 관하여 해주세요. И эта благая весть, она дана была еще пророкам, и чтобы она передалась Сыну Божьему. 죄송합니다. 제가 이 복음의 내용이 너무나 중요하기 때문에 제가 작은 글씨지만 영어 성경이 같이 있어서 제가 그 부분을 읽어드리겠습니다. Но я прошу прощения, так как эта тема очень важна, то я с оригинала прочитаю на английском. 2절에 보면 This good news, 이 복음은 was promised long ago by God through His prophets in the Holy Scripture. It is the 3절, it is the good news about His Son. 복음은 하나님의 아들에 관한 거라는 거예요. 할렐루야. То есть благая весть это о Сыне Божьем. 땅 샀다가 땅값 오른다고 복음 아닙니다. Но это не значит, что купил землю и там распространяешь. Это и есть благая весть. 단순히 병 한 번 났다고 복음 아닙니다. Или что ты получил исцеление. Это тоже не благая весть. 복음은 하나님의 아들에 관한 것입니다. И благая весть это о Сыне Божьем.
아들은 예수님 한 분밖에 없습니다. И Иисус – это единородный Сын Божий. 이제부터 복음하면 하나님의 아들이라 그래야 됩니다. И если вы слышите, что благая весть, то это значит Сын Божий. 그 아들이 하신 일이 무엇입니까? Ну а что делал этот Сын Божий? 우리를 구원하려면 인성에 있어서 완전해야 됩니다. То есть, если, чтобы нас спасти, Он должен был обладать человеческой сущностью, и Он должен был совершенным быть. 3절에 보면 이 아들로 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 И здесь сказано в 3 стихе, что этот сын родился от семени Давидова. 가장 훌륭한 하나님의 사람, 하나님께서 예언하신 다윗의 혈통으로 후손으로 아들로 육신을 입고 이 세상에 오셨기 때문에 우리를 구원한 줄로 믿습니다. И я верю, что он, так как вышел из семени выдающегося человека Давида, то он является нашим искупителем и спасителем. 또한 우리를 구원하신 분은 하나님밖에 없습니다. И нас еще может спасти только Бог. 그래서 4절에 보면 성결의 영으로는 죽은 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도십니다. И в 4 и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. 이 성결으로는 라는 말은 성령으로는 이런 말입니다. То есть по Духу Святыни это означает через Духа Святого. 그러니까 완전한 사람이시고 하나님이신 성령이 오셔서 우리를 구원한 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. И именем Господа я желаю вам, чтобы вы поверили, что Он действительно пришел Духом Святым и спас нас. 그 구원의 내용이 죽은 가운데서, 즉 십자가에서 우리 죄를 속했다는 겁니다. То есть Он на кресте нас, мертвых, оживотворил. 죽은 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. И поэтому сказано, через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем. 이제 남은 시간이 한 5, 6분 되는 것 같은데요. Ну, осталось еще 5 или 6 минут до конца. 그러면은 한 1분당 한 장 정도를 하게 되면은 한 6, 7장 정도를 할 수 있을 것입니다. Ну, допустим, если мы по 1 минуте, то можем 6 или 7 стихов еще захватить. 로마서 1장 1절에 보게 되면 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입은 예수 그리스도의 종 사도 바울을 말하고 있습니다. Здесь, посмотрите, в 1 стихе сказано: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божией. 조금 전에 얘기한 이 복음을 위하여 특별히 따로 세우심을 받은 택정함을 입은 바울을 말하고 있습니다. То есть здесь сказано о апостоле Павле, который был избран особенным образом. 아까 말한 대로 복음의 주제에 대해서 말했었습니다. Выше я уже говорил о содержании благой вести. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. И эта благая весть является силой Божией для всех верующих. 누구에게? 모든 남녀노유, 빈부귀천, 학식무유, 누구를 막론하고 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 복음인 줄로 믿습니다. То есть я верю, что это сила Божия, благая весть. Она дана всем, независимо от полового принадлежности, половой принадлежности или сословия. 크게 주제에 대해서 말하고 끝내야 제가 할 말씀을 드리고 마칠 수 있습니다. Ну, я могу завершить, еще сказать более обширно о теме и содержании благой вести. 이제 복음이 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라 그랬습니다. И я уже сказала, что это есть сила Божия, благая весть. 로마서 1장 18절은 그러면 복음을 믿지 않고 다른 것들을 가지고 구원받으려고 하는 사람에게는 진노가 있다는 겁니다.
Ну, а в 18 стихе сказано о тех нечестивцах, которые не желают принять благую весть, на них гнев Божий. 하나님의 진노는 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로 쫓아난다고 말하고 있습니다. Ибо открывается гнев Божий с неба во всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 복음을 믿지 않으면서 남을 판단하는 사람은 자신을 정죄하는 것으로서 하나님의 심판이 임한다고 했습니다. То есть сказано о тех людях, которые не верят в благую весть, осуждают других людей, они подлежат Божьему суду, и на них гнев Божий. 그것이 로마서 2장 2절에 남을 판단하는 사람은 자신을 정죄하는 것으로 같은 일을 행한다고 하며 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 판단이 진리대로 된다고 했습니다. 1절, 2절을 읽으면 됩니다. Посмотрите, 2장 1절로 2절 읽으면 됩니다. 2 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем судом же, каким судом другого осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». 성경은 복음과 율법으로 되어 있습니다. И Библия это есть как благая весть и закон. 유대인들은 율법을 의지하며 하나님을 자랑하는 자들의 맹점을 가지고 있다고 말하고 있습니다. Ну и сказано, что иудеи, они хвалились тем, что они знают этот закон и соблюдают его. 로마서 2장 17절에 유대인이라 칭하는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 좋게 여기며 Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом во 2:17. 21절에 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 아니하느냐? И в 21. Как же ты, уча другого, научаешь себя самого, не научаешь себя самого? 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐? И как же ты хвалишься законом и отсуждением закона, бесчестишь Бога? 즉 복음을 믿지 않고 율법을 자랑하는 자는 이렇게 맹점이 있다는 겁니다. То есть вот на таких неправедные, вернее нечестие, они подлежат нечестию в связи с тем, что они хвалятся законом. 어려운 내용인데 통역하는 분이 아주 훌륭하게 잘해주고 있습니다. 할렐루야. Ну, это очень трудная тема, но тем не менее переводчик справляется, и поэтому я выражаю ей хвалу. 3장 1절로 8절의 내용은 유대인의 나옴이 무엇이며 할례의 유익은 무엇인가? И здесь, посмотрите, 3 глава, 8 стих. «И не делаешь ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас?» 그러니까 이 내용은 율법을 가지고 구원받으려고 하는 사람은 구원받지 못하는데 그러면 그들의 나옴은 무엇이 있느냐 이런 얘기입니다. То есть те люди, которые считают, что они, соблюдая закон, могут спастись, а тогда какой же вывод? 그것은 저희가 하나님의 말씀을 맡았다는 것입니다. То есть мы приняли Слово Божие. 로마서 3장 9절로 20절에는 모두가 죄인이라는 겁니다. То есть здесь в 3 главе сказано в 20 стихе, что все согрешили и лишены славы Божией. 바울이 유대인에 대해서 얘기하다가 이제 로마 교인들과 함께 자기를 포함해서 지금으로 말하면 우리 기독교인들도 거기 포함되어 있다는 겁니다. И апостол Павел, он в то время обращался к иудеям-законникам, но тем не менее эти слова, они сейчас относятся и к нам, то есть ко всем христианам, не только иудеям. 로마서 3장 9절에 그러면 어떠하뇨? 우리는 나오뇨? 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하였는데. И в 9 стихе: «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом». 로마서 3장 21절로 31절에
И 21 и 23. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다고 말하고 있습니다. И сказано, что теперь явилась правда Божья. 그것은 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 И это правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. 누구에게? 모든 믿는 자에. Над кем? Над всеми верующими. 미치는 하나님의 의, righteousness, 의인이 차별이 없느니라. То есть именно праведность Божия, она сошла на всех без различия. 예수 믿으면 다 구원받는다는 것입니다. То есть все верующие могут в Иисуса Христа обрести спасение. 그러면 그 예수님을 믿어야 되는데 아브라함의 믿음을 말하고 있습니다. И нужно ведь верить в Иисуса Христа. И сказано о вере Авраамова. 로마서 4장 1절로 25절에 육신으로 우리 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? В 4:1. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? 그 본문에 보면 육신으로라고 되어 있습니다. То есть сказано по плоти. 아브라함이 육신으로 의롭다함을 얻은 것이 아니라 믿음으로 의롭다함을 얻은 줄로 믿습니다. Я верю, что Авраам не по плоти обрел именно эту праведность, а через веру. 로마서 5장 1절로 11절에 믿음으로 의롭다함을 얻어 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리고 있다는 것입니다. И в 11. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. 우리 한글 성경에 보면 믿음으로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 이렇게 되어 있습니다. Ну, а на корейском языке в Библии сказано, через веру давайте примиримся с Богом, призыв идет. 마치 지금은 누리지 못하고 있는데 앞으로 누리자 이러한 내용으로 들립니다. То есть не в будущем времени сказано, давайте примиримся. 근데 원문이나 영어 성경을 보면 지금 누리고 있다고 하는 것입니다. 할렐루야. Но в оригинале в настоящем времени написано, что мы уже примирились. 믿음으로 의롭다함을 얻어 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리고 있습니다. 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 로마서 5장 1절로 2절. Посмотрите, 5 глава, 1 и 2. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». 지금 몇 분 남았죠? 아니, 그래도 요 출근하시는 분들이 있으니까 다 되셨죠? 다 됐죠? 시간이. 네, 그러면 저 그냥 제가 잠깐 말씀드리고 마치겠습니다. Так как сейчас многим на работу, поэтому 2 минуты и я завершу. 그래서 육신을 쫓는 자는 육신의 일을, 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각한다 그랬습니다. Сказано, те, которые думают о плотском, они идут по плотскому пути, а те, которые думают о духовном, они идут по духовному. 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안입니다. И плотские помышления есть смерть, а духовные помышления есть мир и покой. 그러면 7장에서 이 육신을 쫓지 않으려면은 예수님을 내 남편 삼아야 된다는 것. И сказано в 7 главе, чтобы не идти по плотскому пути, мы должны Иисуса в качестве жениха и мужа принять. 걱정할 거 없습니다. 우리는 이미 육신은 예수님이 십자가에 못 박히셨을 때 육신이 죽었기 때문에 예수님을 남편 삼아 살아가야 우리는 승리할 수 있습니다. Нам незачем переживать, так как Иисус во плоти, Он умер на кресте за нас, и поэтому мы только должны принять Иисуса Христа в качестве мужа своего и за Ним следовать. 로마서 8장에 이제는 예수 안에 있는 자에게는
결코 정죄함이 없다 그랬습니다. И в 8 главе послания Римлянам сказано: «Итак, кто во Христе, то в нем нет никакого осуждения». 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켜 준 줄로 믿습니다. И я верю, что пребывающие в Иисусе, они пребывают под законом мира, и поэтому Господь, Он освободил от закона греха. 기도드리겠습니다. 좋으신 우리 아버지 하나님. Прекрасный наш Бог Отец. 복음은 하나님의 능력입니다. Благая весть — это сила Божья. 그 복음은 하나님의 아들입니다. И благая весть — это Сын Божий. 그 아들을 믿고 мы верим в Иисуса Христа. 성령을 따라 살게 И 하옵소서. мы следуем за Святым Духом. 예수님 이름 받들어 기도드립니다. И во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.